جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر کسی ذمہ داری کے، بغیر کسی ویژن کے اور پرپس کے لائف گزار دوں گا اور میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ بھی بہت بڑے فالس ہوپ میں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، الٹیمیٹلی اللہ تو رحمان اور رحیم، اللہ نے تو معاف کر ہی دینا ہے، تو بس ٹھیک ہے نا، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے رہو، تو وہ بھی ایک بہت بڑے فالس ہوپ ہیں۔ یس، یہ سارے فالس ہوپس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کے گھیرے سے تم کبھی نہیں نکل سکتے، پہلی بات۔ دوسرا فلسفہ حیات، اسلامی طرز حیات کا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچ والی لائن میں مختلف لائنز ڈرا کی، چھوٹی چھوٹی لائنز، اور کہا کہ یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز ہیں، اور اگر ایک سے نکلو گے تو دوسرا تمہیں اوور کم کر لے گا، دوسرے سے بچ کے نکلو گے تیسرا کر لے گا۔ یعنی Allah has clearly told you, and Prophet sallallahu alaihi wasallam has clearly told you that tests and trials are going to come no matter what. So life is full of tests and trials, and these will keep on coming because we are here for a test. We are here to prove ourselves. We are here to grow. We are here because life is, honestly speaking, difficult. زندگی میں کچھ بھی کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، زندگی میں کچھ بھی پانے کے لیے محنت کرنی ہے، آپ کو طرح طرح کے ٹیسٹ آئیں گے۔ وہ ٹیسٹ آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے ہو سکتے ہیں، اولاد کی طرف سے ہو سکتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے ہو سکتے ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی لاس کے تھرو ٹیسٹ کیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کو لاس آف ویلتھ، لاس آف لائف، لاس آف fruits, and loss of so many things, loss of loved ones. So there are so many things which a person can lose in this world, and that is a test and trial for a person. Many people want to achieve something, انہیں نہیں ملتا تو یہ بھی ان کے لیے ایک ٹیسٹ اور ٹرائل ہے۔ Many people want to marry someone، ان کی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہتری، اور یہ ان کا ٹیسٹ اور ٹرائل ہے۔ کچھ لوگ کے دشمن ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، کچھ لوگ کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ سو ایوری ون ہیز دیئر ٹیسٹ اینڈ ٹرائل۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں زندگی کی نیچر سمجھائی کہ یس، دیر ول بی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز اینڈ دے ول کیپ آن کمنگ۔ سو گیئر اپ، گھبرائے نہیں ٹیسٹ اور ٹرائل سے۔ دیکھیں، جب آپ کی سوچ یہ ہوگی نا کہ ٹیسٹ اور ٹرائلز تو آنے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یو وش فار ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز، ٹھیک ہے؟ ابھی اس کانسیپٹ کو میں کلیئر کروں گا، بٹ یو شوڈ بی ریڈی کہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ول کم۔ اللہ سے عافیت ہی مانگے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بٹ سنس لائف اٹ سیلف از اے ٹیسٹ، سو یس دے کین کم۔ جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ریڈی ہو کے زندگی گزاریں گے تو آپ بہادر بنیں گے، اور یہ بہادری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ بے شک ان امتحانات میں آپ کے لیے بہت سی ایز کریٹ کرے گی۔ سو اسلامی طرز حیات، نظریہ حیات کیا ہے؟ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ڈیتھ ہمیں ہر طرف سے گھیری ہوئی ہے، اور پھر انسان پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز آئیں گے، اور پھر کتنی خوبصورت بات بتائی کہ انسان، وہ جو لائنز آؤٹ سائڈ دا اسکوائر لائی کر رہی ہیں نا، وہ انسان کے فالس ہوپس ہیں، جو اس کے لیز آف لائف اور اسکوپ آف لائف سے باہر کی چیزیں، یعنی وہ چیزیں وش کر رہا ہے جو ایکچولی ریئل میں نہیں ہونے والی ہیں۔ تو اس لیے انہی فالس ہوپس کے ساتھ اگر وہ زندگی گزار دیتا ہے تو جیسے جیسے وہ فالس ہوپ کے قریب جاتا ہے، یعنی فالس ہوپ اسکوائر کے آؤٹ سائڈ لائے کر رہے ہیں نا، یعنی یہ اگر اسکوائر کی ایک سائڈ ہے، جیسے جیسے وہ فالس ہوپ کے قریب جا رہا ہے، جو کہ فالس ہوپس ادھر ہے، تو وہ ڈیتھ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں لگ رہا، اور ایک دم سے ڈیتھ ول سنیپ دیٹ پرسن، ایک دم سے ڈیتھ آ جائے گی، اور پھر اس کو ریگریٹ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب فرشتے نظر آئیں گے، اور فرشتے جب روح قبض کریں گے، اور پھر جب قبر میں آگ کھلے گی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ The mutual rivalry in piling up wealth in this world has diverted you حتی زرتم المقابر unless you open your eyes in the grave, unless you get up, you wake up in the grave۔ تو یس، تب انسان کو پتہ لگے گا کہ میں تو غلط فلسفے کے مطابق زندگی گزارتا رہا ہوں، میں تو یہ سمجھا تھا کہ دنیا میں آیا ہوں تو ون چانس ہے میرے پاس، اس کے بعد زندگی نہیں ملنے والی، جنت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایمی باتیں ہیں۔ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ جتنی دولت بنا سکتا ہوں یہیں پہ بنا لوں، جتنا سکسیسفل، ورلڈلی سکسیسفل، جتنا سکسیسفل ہو سکتا ہوں یہیں پہ ہو جاؤں، جتنا کما سکتا ہوں یہیں پہ کما لوں، جتنا انجوائے کر سکتا ہوں یہیں پہ کر لوں، کیا حلال کیا حرام کس نے دیکھا، آخرت آنی، جنت ہوگی، جو کرنا ہے یہیں پہ کر لوں۔ میں تو اس فلسفے پہ زندگی گزارتا رہا، اور اس فلسفے کی وجہ سے
میری زندگی میں کتنے نقصانات آئے. میں نے اپنے ریلیشن شپس کو اگنور کیا, میں نے دنیا میں تھنگس دیٹ میٹر, جو چیزیں میٹر کرتی تھی ان کو اگنور کیا. میں نے اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دیا. میں نے کیریئر کے لیے کتنی بڑی بڑی سیکریفائسز کی. میں نے ورلڈلی پوزیشنس کے لیے کیا نہیں کیا, اور اینڈ میں مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. سکون میرے پاس ہے ہی نہیں. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا فلسفہ اس حدیث میں بتا دیا کہ فالس ہوپس مت لگاؤ زندگی سے. یو ول بی ٹیسٹڈ, یو ول بی ٹرائڈ. اللہ تعالیٰ ہیز ریٹن اٹ فار یو, اور اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں رزق بھی دے گا. تو قبر میں جب آنکھ کھلے گی تب حقیقت واضح ہوگی, اور تب پتہ لگے گا کہ میری تو پرائیورٹیز ہی غلط تھی. میں تو غلط فلسفے کے مطابق زندگی گزارتا رہا ہوں. میں تو یہی سمجھ کے زندگی گزارتا رہا ہوں کہ اس کے بعد تو زندگی ملے گی نہیں, اینڈ لائف از گوئنگ ٹو اینڈ ہیئر, اور دیر از نو جنہ, دیر از نو آخرہ. میں نے تو کہا سب کچھ یہیں کر لوں, سب کچھ یہیں کما لوں, اور یہ سب کچھ کمانے کی دوڑ میں, کمانے کی ریس میں, اور کیریئر بنانے کی ریس میں میں اپنے گھر والوں کو بھی بھول گیا, اور میں نماز کو بھی بھول گیا, میں آخرت کو بھی بھول گیا. میں اللہ سے وہ کیا وعدہ, وہ عہد جو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا تھا, میں اس کو بھی بھول گیا. تو تب حقیقت جو ہے ہماری واضح ہو جائے گی. بیکاز آر پرائیورٹیز ور رانگ ان دس ورلڈ. وی اسپینٹ لائف اکارڈنگ ٹو رانگ پرائیورٹیز. واٹ آر دا تھنگس دیٹ میٹر؟ یہ ساری سیریز میں نے یہی باتیں کی ہیں کہ ایمان میٹرز, وی شوڈ گرو آر ایمان. صلاح میٹرز, وی شوڈ آفر صلاح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میٹرز, دا پلیجر آف اللہ میٹرز, ناٹ دا پلیجر آف پیپل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹرز دا موسٹ. اوکے, obviously اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد ہی از دا پروفٹ اینڈ میسنجر آف اللہ. سیکنگ نالج آف اسلام میٹرڈ موسٹ. بٹ میں کیا کرتا رہا ہوں, میرے پاس ہر چیز پڑھنے کا ٹائم تھا. میں گوروں کی کتابیں پرچیز کر کے پڑھ لیتا تھا, لیکن میں نے آج تک قرآن نہیں پڑھا. میں دنیا جہان کی ریسرچ کر لیتا تھا انٹرنیٹ میں بیٹھ کے, لیکن میں نے آج تک حدیث کی کوئی کتاب نہیں کھولی, میں نے ریاض الصالحین نہیں کھولی, میں نے نبی کا کوئی فرمان جو ہے اس پہ غور ہی نہیں کی. دین ریئلٹی بیکمز کلیئر کہ میری پرائیورٹیز کتنی غلط تھی. میں مٹیریل چیزوں کو پرائیورٹی دیتا رہا, جبکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ریلیشن شپ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہ بہت سے لوگوں کے ریگریٹس ہیں جو غلط فلسفے پہ زندگی گزارتے رہے. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, کہیں ہم بھی غلط فلسفہ حیات کے مطابق تو زندگی بسر نہیں کر رہے. کہیں ہمارے سامنے بھی تو فلسفہ حیات یہ نہیں ہے کہ یار بچپن کھیل تماشے کے لیے ہوتا ہے, اور فیشن کے لیے ہوتی ہے جوانی, اور اس کے بعد کیریئر بنانا ہوتا ہے, اور اس کے بعد بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں, پھر ان کو گروم کرنے کی ایک دوڑ میں لگ جانا ہوتا ہے, اور اس کے بعد مر جانا ہوتا ہے. از دیٹ اٹ؟ اور جائیداد بنانی ہوتی ہے, اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں پیچھے بچوں کے لیے کتنی جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ جتنی باتیں میں نے مینشن کی ان میں حرج کوئی نہیں ہے اگر یہ سیکنڈ پرائیورٹی. مثال کے طور پہ بچپن میں کھیل تماشا ہی کرنا ہے, آبویسلی بات ہے, بچے کھیلتے ہیں. نمبر 2, جوانی میں فیشن لوگ کرتے ہیں, انڈرسٹینڈیبل. نمبر 3, پروفیشنل لائف میں کیریئر بناتے ہیں, پیسہ بناتے ہیں, لوگ ذرا سیریس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کمانا بھی ہے, اور پھر بعد میں بڑھاپے میں جائیداد کتنی میں نے بنائی. یہ ساری باتیں حرام نہیں ہیں اسلام میں, بٹ جب ہر فیز آف لائف کی ٹاپ پرائیورٹی ہی یہ ہو اور ان چیکڈ ہو, تو پھر دس از اے بگ 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 ایشو. دس از اے فالٹ. This is a fault in our thinking. This is where we have got the philosophy of life wrong. Because اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آیات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حدیث میں واضح فرمایا کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے ہی نہیں. یہاں پر بالکل اس طرح نہ ہو جیسے ایک اسٹرینجر رہتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب ہو جاؤ, یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل ہی ترک کر دو. اس کا مطلب یہ کہ اپنی پرائیورٹیز صحیح سیٹ کرو, اور یہی ریمائنڈر ہم بار بار دیتے ہیں. وی ہیو ٹو سیٹ آر پرائیورٹیز. اب دیکھیں رمضان آ رہا ہے. What are our priorities? رمضان آنے سے پہلے ہماری پہلی پرائیورٹی اگر تو یہ ہے کہ یار میٹرو سیل لگی ہوئی ہے یا فلانے شاپنگ مال میں سیل لگی تو رمضان کا سارا راشن اور کھانا لے آؤ. اگر تو, حالانکہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے, سیل لگی ہے جا کر سب کچھ لے آئیں, لیکن اگر پہلی پرائیورٹی یہ ہے, بجائے کہ پہلی پرائیورٹی یہ ہونے کی کہ یار بیٹھ کے ذرا پلاننگ کرتے ہیں کہ رمضان میں کرنا کیا, عبادات کیا کرنی ہے, سورہ کون سی میں نے پڑھنی ہے, کون سی سمجھنی ہے, قرآن کیسے ختم کرنا ہے, ویئر از مائی پلان, کیا میں نے کوئی کمرہ سجایا ہے نماز میں, رمضان میں نوافل ادا کرنے کے لیے, رات کو عبادت کرنے کے لیے, اور میں روٹین کیسے سیٹ کروں گا, میری ڈائٹ کیا ہوگی,
एंड हाउ टू इंश्योर कि मैं मैक्सिमम गुड डीड्स करूँ रमज़ान में। अगर तो पहली प्रायोरिटी ये नहीं है और पहली प्रायोरिटी वो है कि बस राशन ले आए जाके, तो फिर दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, और इसका मतलब हमें रमज़ान का मकसद ही सही समझ नहीं आया। सो माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी हैव टू बी श्योर कि क्या हम सही फ़लसफ़ा हयात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं कि नहीं। अब मैं आपको कुछ बहुत खूबसूरत हदीस सुनाऊंगा। देखिए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में 3 चीज़ें मेंशन की हैं। एक ये फैक्ट कि डेथ आकर रहेगी और कोई भी इंसान डेथ के अहाते से नहीं निकल सकता। नंबर 2, टेस्ट एंड ट्रायल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, दे विल कम। एंड नंबर 3, फॉल्स होप्स नहीं लगाने, दुनिया से दिल नहीं लगाना और फॉल्स होप्स के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करनी। नाउ लेट मी टेल यू सम ब्यूटीफुल हदीस। सबसे पहले अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी एक हदीस। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ला तत्तखिज़ु ज़ैअता फतरगबू फिद दुनिया। Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, do not be consumed with acquiring property such that you place your hope in the world. अल्लाहु अकबर। ऑब्सेशन की बात यह है कि इतने ऑब्सेस मत हो जाओ प्रॉपर्टी कमाने में या प्रॉपर्टी बनाने में कि तुम कंज्यूम हो जाओ इस दुनिया की जिंदगी से, और इतने कंज्यूम हो जाओ, इतने थक जाओ कि तुम्हारे पास ना नमाज पढ़ने का टाइम रहे, ना जिक्र करने का टाइम रहे, ना कभी जिंदगी में कुरान खोलने की तौफीक हो, ना कुरान समझने की तौफीक हो, ना रिश्तेदारों से मिलने की तौफीक हो, ना सिला रहमी करने की तौफीक हो, ना चैरिटी करने की तौफीक हो, ना दीन पढ़ने की तौफीक हो। इतना कंज्यूम मत हो जाओ और ना यहाँ से फॉल्स होप्स लगाओ। क्या तुमने सारी जिंदगी यहाँ पे रहना है या तुमने कब्र में जाना है अल्टीमेटली, और कब्र के बाद तुमने कहाँ जाना है? आखिरत, जो कि दुनिया की जिंदगी से इनफाइनाइट टाइम ज्यादा है। तो फिर अक्लमंद आदमी क्या सोचता है? एक और हदीस आपको सुनाता हूँ। उबैदुल्लाह इब्ने मेहसान रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, एंड माइंड यू दिस इज सच अ ब्यूटीफुल हदीस के मेक दिस हदीस योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ। आप ये हदीस वाला एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आए और फिर देखें जिंदगी कितनी हसीन बन जाती और टेंशन फ्री बन जाती। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अस्बहा मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफन फी जसदिही इंदहु कूतु यौमिही फकअन्नमा हिज़त लहु दुनिया। The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever among you wakes up secure in his property, healthy in his body, and he has his food for the day, it is as if he were given the entire world. सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 2346। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कोई भी सुबह सोकर उठे और वो सिक्योर है, उसकी प्रॉपर्टी सिक्योर है, खाना जंगी नहीं है, वहाँ पर अमन है। नंबर 2, उसके पास हेल्थ है, उसके पास सेहत है, उससे कोई बीमारी नहीं है। नंबर 3, उसके पास उस दिन का ज़ख़ीरा है, उस दिन का, नोट द वर्ड, उस दिन का रिस्क है। इट इज़ एज इफ ही वर गिवन द एंटायर वर्ल्ड। अल्लाह। हम 20-20 साल की प्लानिंग कर रहे होते हैं, 10-10 साल की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि बच्चे होंगे, उन्हें कहाँ से खिलाएंगे, किस स्कूल में कराएंगे, फीसें कहाँ से आएंगी। और मेरे एक दोस्त ने कहा था कि शायद इसीलिए नहीं होता क्योंकि अल्लाह की कितनी बड़ी नाशुक्री कि बजाय कि अल्लाह की नेमतों के बारे में सोचने का, हम डरते हैं कि यार बच्चे पैदा हो गए तो खिलाएंगे कहाँ से। और फिर जाहिर है कि वो एक सेकुलर नैरेटिव तो है ही ना कि बच्चे 2 ही अच्छे। बहरहाल ये एक अलग डिस्कशन है। सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि जो कोई भी सुबह उठे और वो अमन की हालत में, उसके पास सेहत है और उस दिन का रिस्क है, तो ऐसे जैसे पूरी दुनिया का बादशाह। ये लिख कर लगा लें हदीस अपने कमरे में आप लोग, यू विल बी एट ईज, ट्रस्ट मी, ये रसूल अल्लाह की गारंटी है। उनके अल्फाज हैं कि भाई शुक्र गुजारी करो कि आज तो खाने के लिए मेरे पास मौजूद है ना, कल अल्लाह देगा, जैसे बर्ड्स को देता है, चिड़ियों को देता है। मुझे बताएं, क्या आप कभी भूखे मरे हैं? जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या कोई ऐसा आप पे डे आ गया कि बिल्कुल फाका हो गया और हम भूखे मरने वाले हो गए, फुटपाथ पे आ गए? तो अल्लाह ताला सबको देता है, लेकिन हमारे अंदर ये नाशुक्री और ये तसब्ज़ब और ये बेचैनी क्यों पैदा होती है? बिकॉज वी आर ऑलवेज सीइंग इंस्टाग्राम्स, we are always seeing Facebook, we are always following people, we are seeing pages of brands and clothes and cars। फिर एक रिश्तेदार की पोस्ट आती है कि उसने नई V8 ले ली है, फिर एक रिश्तेदार की पोस्ट आती है कि वो तो फलाने होटल में सालगिरह मना रहा है, फिर एक की आती है कि वो तो फलानी जगह इटली में या थाईलैंड में छुट्टियां मनाने गए हुए, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं गुर्बत में रह रहा हूँ या गुर्बत में रह रही हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं।
फिर कंपैरिजन्स होते हैं, उसका खामद तो ये करता है, उसकी वाइफ तो ये करती है, उसके ससुराल वाले ने तो ये गिफ्ट दिया, उसके अब्बू ने तो ये किया और उसने ये किया और वो किया, एंड दिस messes अप आवर लाइफ, सच अ डिप्रेस्ड लाइफ, इतनी हॉलो लाइफ, दूसरों के साथ कंपैरिजन, और अल्लाह का शुक्र ना करना और दूसरों के घर देख देख के, गाड़ियाँ देख के कंपैरिजन्स करते फिरना। वी शुड थैंक अल्लाह कि हमारे पास इस दिन का रिस्क तो एटलीस्ट मौजूद है। दैट इज़ द एटीट्यूड वी ऑल नीड टू अडॉप्ट। सो मूविंग ऑन, देखें ट्रायल्स के हवाले से, सब्र के हवाले से मैं कुछ कुरान की वर्सेस और हदीस आपको सुनाता हूँ, बिकॉज ज़ाहिर है कि जब ट्रायल्स आएंगे तो वी हैव टू बी वेरी पेशेंट। सो सब्र के हवाले से कुरान में बहुत सी आयात, सूरह आल इमरान वर्स नंबर 200, अल्लाह सेज या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वस्साबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ओ यू हू बिलीव, बी पेशेंट एंड एंड्योर एंड स्टैंड गार्ड एंड फियर अल्लाह दैट यू मे बी सक्सेसफुल। सब्र करो, पेशेंट रहो और एंड्योर करो एंड स्टैंड गार्ड, हर वक्त अपने गार्ड पे रहो, एंड फियर अल्लाह, और अल्लाह ताला से डर डर के ज़िंदगी गुजारो, यानी बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, ताकि तुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाने वाले बन जाओ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। We will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits, but give glad tidings to the patient ones. And this is Surah Al-Baqarah verse 155 कि बशारत दे दो सब्र करने वालों को कि जिन्होंने लॉस में बर्दाश्त किया और अपने मुंह से नाशुक्री के जुमले नहीं निकाले और कम पर इक्तिफा कर गए, जितना हमने उसे दिया था उस पर वो राजी हो गए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम ग्रो नहीं कर सकते, हमें ग्रोथ की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। कुछ लोग बहाना करते हैं कि हम तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ग्रो करते करते वो नमाजें भी छोड़ रहे हैं, बाजमात नमाज भी छोड़ रहे हैं, और वो सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं जो इस्लाम ने करने के हुक्म दिया। तो ये कौन सी ग्रोथ है? ऐसी ग्रोथ से अच्छा है कि बंदा गरीब ही रहे और नमाजें पढ़ ले, सीधी सी बात है। आखिरत तो अपनी सेव कर ले, लेकिन ग्रो करने में कोई हर्ज नहीं। बहरहाल देन सूरह ज़ुमर में वर्स 39 चैप्टर 39 वर्स 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, बेशक स्वाबिरीन को अल्लाह ताला बेहिसाब अजर देगा, यानी इतना अजर देगा, इतना अजर देगा कि इंसान सोच भी नहीं सकता। एक हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक शख्स जिसको सारी उम्र गम हुआ है, कि एक शख्स जिसको सारी उम्र गम और मुसीबतें और पता नहीं क्या क्या झीला होगा, उस शख्स ने, खातून या मर्द जो भी होगा, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत वाले दिन लाएंगे और जन्नत की नहर में एक डुबकी दिलवाएंगे और उसके बाद निकालेंगे और कहेंगे कि क्या तुम्हें कभी गम हुआ? तो वो कहेगा ऐ मेरे रब, गम क्या होता है? यानी इतनी मोटिवेशनल अहादीस हैं, इतनी ज़बरदस्त अहादीस हैं, इतना मवाद मौजूद है इंसान के मोटिवेट होने के लिए और ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ने के लिए, और चाहे जो मर्जी टेस्ट और ट्रायल आ रहा है उससे सब्र के साथ डील करने के लिए कितनी मोटिवेशन है। लेकिन हम पढ़ते नहीं है, इसलिए हम डीमोटिवेटेड रहते हैं, हम शैतान के चंगल में आ जाते हैं, शैतान हमें होपलेस करता है। सो वी नीड टू गो टू द कुरान एंड हदीस, वी नीड टू रियली रीड दिस हदीस। और फिर एक आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह मोहम्मद में चैप्टर 47 वर्स 31 वला नब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीना मिनकुम वस्साबिरीना व नब्लुवा अखबारकुम, वी विल श्योरली टेस्ट यू until we make evident those who strive among you and are patient and we will test your affairs। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तुम्हें ट्राई करते रहेंगे, टेस्ट करते रहेंगे, यहाँ तक कि हम देखेंगे तुम में से स्ट्राइव करने वाले कौन है और पेशेंट कौन है। तो ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि टेस्ट हम होते रहेंगे मुख्तलिफ अंदाज। देन लेट मी शेयर विद यू a beautiful hadith about tests and trials. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, wondrous is the affair of the believer, for there is good for him in every matter, and this is not the case with anyone except the believer। कि क्या ही ताजुब वाला अफेयर है बिलीवर का कि उसके लिए हर बार विन विन सिचुएशन है। कैसे? इफ़ ही इज़ हैप्पी देन ही थैंक्स अल्लाह एंड दस देयर इज़ गुड फॉर हिम। अगर तो वो खुश है तो फिर वो अल्लाह का शुक्र करता है और इसमें इसके लिए बहुत अच्छा ही है। इफ़ ही इज़ हार्म्ड, और अगर वो हार्म होता है कभी, देन ही शोज पेशेंट एंड दस देयर इज़ गुड फॉर हिम। जब कोई शर आता है उस तक तो वो शुक्र करता है, वो सब्र करता है, और जब कुछ अच्छा आता है तो वो शुक्र करता है। तो हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस अफेयर कि उसके लिए विन विन सिचुएशन। फिर एक हदीस में आता है मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिनहु,
If Allah intends good for someone, then He afflicts him or her with trial. जब अल्लाह किसी के लिए भलाई चाहता है तो अल्लाह ताला उसे टेस्ट और ट्रायल से गुजारता है, उसको रिफाइन करता है, उसको ग्रूम करता है, वो बंदा नरम दिल बन जाता है दूसरों के लिए। अचानक एक हार्ड बंदा सॉफ्ट हो जाता है जब उसे गम का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। जी हाँ, गम का इलेक्ट्रिक शॉक। तो वो बंदा दूसरों के लिए नर्म हो जाता है, वो बंदा, उसका विजन ब्रॉड हो जाता है, उसका अल्लाह पर ईमान जो है पुख्ता हो जाता है। कितने ही लोग हैं जो दीन में तब आए जब वो किसी हादसे से गुजरे। सो यस, दिस इज अ फैक्ट। एंड देन अनदर हदीस सेड अल बलाउ बिल अब्दी हत्ता यतरुकहु यमशी अलल अर्जी मा अलैहा खतीअतुन। The Prophet ﷺ said, the servant will continue to be tried until he is left walking upon the earth without any sin. This is Sunan at-Tirmidhi, hadith number 2398, and it is Sahih hadith. Prophet ﷺ ने कहा कि एक इंसान टेस्ट होता रहता है कि यहाँ तक कि वो दुनिया पर चलता है विदाउट एनी सिन, सिनलेस हो जाता है। क्या साबित हुआ इस हदीस से? कि टेस्ट और ट्रायल्स हमारे गुनाहों को धो देते हैं। सो यस, वी शुड बी पेशेंट। एंड देन, लेकिन एक और हदीस मैं आपको सुना दूं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम टेस्ट और ट्रायल्स की विश करें, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक एक हदीस में आता है, वेरीली द ब्लेसेड पर्सन इज वन kept away from trials. Verily the blessed person is one kept away from trials. और 3 बार कहा, verily the blessed person is one kept away from trials. How good is one who is afflicted but bears it patiently. 4थी बार ये कहा। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4263, सही हदीस है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कितना ही खुशकिस्मत और ब्लेसेड है वो शख्स जिसको ट्राई नहीं किया जाता, यानी जिसपे कोई बहुत बड़ा टेस्ट और ट्रायल नहीं आता। कहने का मतलब ये है, 3 बार ही कहा और कहा 4थी बार कहा कि वो कितना अच्छा है कि जिसको ट्राई किया जाता है लेकिन वो सब्र करे। यानी एक तो ब्लेसेड है और दूसरा बहुत अच्छा है क्योंकि वो सब्र करके यहाँ तक पहुँचा है। और कुछ किस्मत है कि वो बहुत अच्छी, मतलब कि उनकी लाइफ में ऐसा को ट्रायल नहीं आता। तो यस, हमें यही कहा गया है कि हम टेस्ट और ट्रायल से पनाह मांगे। जैसे कि एक हदीस में आता है, यू विल नॉट बी गिवन एनीथिंग आफ्टर सिंसियर फेथ एज गुड एज सिक्योरिटी, सो आस्क अल्लाह फॉर सिक्योरिटी। आफिया मांगो। फस्अलुल्लाहल आफिया, अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करो, क्योंकि अच्छे ईमान के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ तुम्हें मिलेगी वो आफियत है। तो अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए ख़ास है ये मेरी रिक्वेस्ट कि अपने बच्चों के लिए इससे पहले कि ये दुआ करें कि अल्लाह मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इसकी सैलरी बहुत लग जाए, सबसे पहले उनके लिए ये दुआ करें, सबसे पहले उनके लिए ये दुआ करें कि अल्लाह इसको कामिल ईमान नसीब फरमा और इसको आफियत दे और इसको हिदायत दे। ये है दुआएं करने की। बाकी रिस्क तो मिल ही जाएगा हर एक को, हर एक के उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। सो दीज शुड बी ऑन योर लिस्ट। नंबर 1 हाई ईमान, नंबर 2 आफियत, आसानी ज़िंदगी में, एंड नंबर 3 हिदायत। और देखिए एक दुआ हमें ये भी सिखाई गई ना, सूरह अल बकरा की जो आखिरी 2 वर्सेस है उसमें अल्लाह ने कहा, रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, अल्लाह हम पे वो बोझ मत डालियो जो तूने हमसे पिछली कौमों में डाला और हम उसको नहीं उठा सकेंगे, उस बोझ को वो हम पे मत डालियो। तो इट इज़ वी आर टू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर ईज़ एंड फॉर आफिया। नाउ मैं इंशाल्लाह चंद और हदीस आपको सुनाऊंगा, फिर हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। फितना के बारे में, टेस्ट और ट्रायल के बारे में हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक बड़ी खूबसूरत हमें हदीस मिलती है। आमिर रिपोर्टेड दैट हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ही वाज आस्क्ड व्हिच ट्रायल इज़ द वर्स्ट, सबसे बदतरीन फितना क्या है? ट्रायल की बात हो रही। हुज़ैफा सेड, इट इज़ व्हेन गुड एंड ईवल आर बिफोर यू एंड यू डू नॉट नो व्हिच ऑफ देम टू फॉलो। सुभान अल्लाह, क्या आज ये दौर नहीं है कि सबसे बुरा फितना हम पर हावी है कि गुड और ईवल हमारे सामने, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ जाना है। हम पहचान ही नहीं रहे कि गुड क्या और ईवल क्या, और हम बस चली जा रहे हैं, जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ हम चली जा रहे हैं। और ये हमारे नौजवानों का हाल है, पता ही नहीं अच्छा क्या है, पता ही नहीं बुरा क्या, और बस चली जा रहे हैं। दिस इज़ द वर्स्ट फितना। इस फितने से पनाह मांगे। दिस शुड बी ऑन योर दुआ लिस्ट एज वेल। इस रमज़ान में इसको 3 चीज़ों के बाद, नंबर 1 मुझे अल्लाह कामिल ईमान अता फरमा, आफियत अता फरमा, हिदायत अता फरमा, और फिर ये कि अल्लाह ऐसे फितने में मत डालियो कि बुराई और अच्छाई मेरे लिए वाज़ेह ना हो और मुझे पता ही ना लगे बुराई क्या अच्छाई क्या। ये दुआएं हैं आपके लिए। दिस शुड बी ऑन योर लिस्ट। लेट मी शेयर अनदर ब्यूटीफुल हदीस विद यू। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, Allah tests his servant by giving to him. Whoever is content with what Allah has appointed for him, Allah will bless him in it and expand it. अल्लाह ने रिस्क लिख दिया हुआ है, अपने बंदे को अल्लाह मुख्तलिफ स्टेजेस पे रिस्क देता है।
जब अल्लाह उसे रिस्क देता है, वो उसका शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह उसमें ब्लेसिंग भरता है, बरकत देता है और उसको एक्सपैंड करता है, इंक्रीज करता है. whoever is not content he will not be blessed in it. और जो कोई शुक्र नहीं करेगा, कंटेंट नहीं है, ग्रैटिट्यूड शो नहीं करेगा, ना शुक्री शो करेगा, इरिटेशन शो करेगा, तो फिर अल्लाह उसको उसमें बरकत नहीं देगा, ब्लेसिंग नहीं देगा. बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज लोगों के दिल इतने सख्त हो गए हैं कि वो कहते हैं कि यार ब्लेसिंग का क्या करना है, बस पैसे आने चाहिए, पैसे कमाई जाओ. पैसे तो बहुत आ जाते हैं 2 नंबर तरीके से और बड़े तरीक़ों से, लेकिन उसमें ब्लेसिंग नहीं होती. जब उस पैसे में ब्लेसिंग नहीं होती तो फिर बहुत सी मुसीबतें हम पर आती हैं.